The day in my life as an OFW nga niari sa Saudi Arabia na himog kadama, nagsigig trabaho nga walay kwarta. For today's video, day! Atay, day. Kisa may nakarelate ani, magsigig trabaho pero way sweldo. Mafifulos. Ana always sugol, mafifulos. Ug sa Pinas pa, wakay kwarta, wakay polos. Oh, di ba? Pero bahala na, basta gwapa, day. Bahala way kwarta, basta gwapa. Pag makita ta sa Pinas nga gwapa ta, mura tag sapian, mura tag nay kwarta. Busa, daghan bitaw tag ma-receive nga message. Paul makukwarta dire, base na kay kwarta diha. Kaya binila, atong dagway, daghag kwarta, daghag sape. Yes. Isa may nakarelate, anak. Karelate ka? Kung nakarelate ka, comment and may comment down section below. Comment, mga inday. Okay? I love you. Mwah.